Astanpur sir. Sir, pehle to thank you for your insights and sharing your experience. Thank you for that. Thank you. My question is, what do you think is the best place regionally to bring up your children now? Considering यहाँ पे तो बहुत polarization हुई हुई है of ideas, of जिस तरह अभी आपने बात की कि people, guys in particular, they would not bat an eye खुद किसी को while asking them out, etc. But would become very uncomfortable, very skeptical when it's happening in their home. ठीक है? So यहाँ पर हमारा clash of ideas है बहुत ज्यादा. So इस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, what do you think is a place, मतलब is like Saudi Arabia, is it the UK, is it the Western Hemisphere वगैरह, कहाँ कि जहाँ पर there is more balance in your psyche, in your action, etc. जो कि obviously positive psychology inculcate भी करेगी बच्चों में आगे. पाकिस्तान, no doubt. देखिए, पाकिस्तान it's an amazing case study for the rest of the world. कि यहाँ पे सब कुछ चल जाता है. हम एक इस्लामी मुल्क हैं जिसमें सेकुलर पार्टियां लीड कर रही हैं. हम लोग लिबरल कहते हैं, दे आर द लीडर्स. हम इस्लामी मुल्क है जहां हमारे बैंकों में सूद चलता है, बट एट द सेम टाइम एक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ हमें नजर आती है हर तबके में. मेरा टाइप ऑफ लाइफ आई लीड, इसमें उठना बैठना होता है हर तबके में. मैं आपको ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ ऐसी ख़वातीन जिनको मैं जानता हूँ कि जिनको देख के आप कभी भी गेस नहीं कर सकते कि इनका रिलीजन से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक होगा, लेकिन वो 5 नमाजें तो एक तरफ वो तहज्जुद भी पढ़ती हैं, मैं नहीं पढ़ता. एंड आई फील अशेम्ड कि जिनको देख के आपका जज करने को जी चाहता है कि दिस इज पाकिस्तान, इसमें सब है. राइट. अब इसमें है कि अपने बच्चों को अगर हमने एडवांस लेवल पे लेके जाना है, एज लॉन्ग एज आप एक प्रोटेक्टिव मेजर रखें, जो वो पाकिस्तान में सीख सकते हैं वो कहीं और सीखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. सऊदी अरेबिया मिसाल के तौर पे, सऊदी अरेबिया को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए, अ लॉट ऑफ इट वाज प्रोफेसाइज्ड बाय होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल कि अरब में ये होगा. एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर सेंचुरीज कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, बट नाउ वी सी कि हो रहा है वहाँ पे. लेकिन प्रेडोमिनेटली वहाँ पे फिर भी आपको एक ही सोच मिलेगी. इवन अगर आप रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं तो आपको मदखली सोच की डोमिनेंस ज़्यादा मिलेगी. यू अंडरस्टैंड मदखलीज़म? मदखलीज़म, राइट, इट्स अ वेरी particular type of scholars जो कि 90s में जिनका राइज हुआ है. they believe कि गवर्नमेंट कुछ भी करे आप अपोज नहीं कर सकते. like why? क्यों नहीं कर? but apparently it's their thought process कि आप नहीं कर सकते. तो आप अगर सऊदी अरब में जाएंगे, जो मैंने एग्जांपल दी है, तो वहां पे बच्चे को कोई कोई कंपैरेटिव सिस्टम नहीं मिलेगा, वो उसी के अंदर ही ग्रो करेंगे. आप उनको अमेरिका में ले जाते हैं तो वहां पे भी उनको कोई काउंटर मेजर्स नहीं मिलेंगे, कंपैरेटिव कुछ नहीं मिलेगा. अगेन जो इंडोक्ट्रिनेशन होगी वो वैसे ही होगी उस माहौल के अंदर. पाकिस्तान आपकी सोचों में वो सब बहुत पैदा करता है, क्योंकि आप 11 महीने जिस औरत को देखते हैं जो आपको डांस सिखा रही है, रमज़ान के महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन उसको दी जाती है, वो आपको दीन सिखा रही होती है. That's how amazing we are. तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. आप अपने बच्चों की बेहतर निगहदाश्त कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि उसमें कुछ चीज़ें फिल्टर हो जाए, कुछ आ जाए. बट जो यहाँ का जो मुसलमान, जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ के मुसलमान बच्चे के हवाले से, मोहम्मद हिजाब, हमजा सोर्सेस, सबूर, ये सारे यूके में ये दाई हैं. लेकिन ये सब कहते हैं, इवन इमरान भी, ये सारे भी पाकिस्तान आए थे रिसेंटली, सबूर तो खैर पहले आए थे, तो ये सारे बात कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हमें खैर नज़र आती है, इट्स अ वेरी पर्टिकुलर मीनिंग, इट्स अ वेरी ये जो लफ्ज़ है खैर, कि यहाँ पे हमें बड़ी खैर नज़र आती है. इसलिए कि यहाँ लोग इन सारे सिस्टम्स जो एंटी इस्लामिक सिस्टम्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके मुसलमान रहते हैं. मेरा जो पहला जॉब था ज़िंदगी का, मैं क्लीनर था मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में, नेदरलैंड्स में, मुझे याद है.
دن میں ہم پڑھتے تھے, رات میں صفائی کا کام کرنے جاتے تھے, اور سحر کے وقت آ کے کچھ گھنٹے سو کے پھر آگے کالج چلے جانا. تو مجھے یاد ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں نا جن میں وہ بنتے ہیں برگر وغیرہ کے لیے جو میٹ جو بنایا جاتا ہے, وہ گرل ایسے وہ بند ہوتی ہے اوپر والی نیچے کے اوپر وہ پلیس ہوتی ہے. ہم جب اس کی صفائی کرتے تھے تو میں بڑے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا. وہ صفائی کا جو ہمارا وہ سپرے ہوتا تھا, جو نیچے ہاٹ سرفیس ہوتی تھی, ڈائریکٹ اس پہ ایسے سپرے کرتے تھے تو ود ان سیکنڈز وہ ایویپریٹ کر جاتی تھی. کیونکہ دیٹس انٹرسٹنگ, اٹ میک سینس, وہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے, اسے جلا دیا اس کو. لیکن جو اوپر والی سرفیس ہوتی تھی ہم اس پہ پھر سپرے کرتے تھے, بہت سی اس میں سے جل جاتی تھی, لیکن بہت سی بہہ کے پہ نیچے آ جاتی تھی اسی سرفیس پہ, لیکن وہ جلتی نہیں تھی. ریزن کہ جب اوپر سے وہ نیچے ٹریول کر رہی ہوتی تھی اس اوپر والی گرم سرفیس میں, تو وہ اتنی کیپیبلٹی کیپیسٹی ڈیولپ کر لیتی تھی کہ اس ہیٹ کو وہ ریزسٹ کر سکتی تھی. تھا لیکوڈ ہی, وہ قطرے اس پہ ٹپ 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 کر نیچے گرتے تھے لیکن کوئی بھی جلتے نہیں تھے, بیکاز ریزسٹنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی تھی. ان اے نٹ شیل دیٹ از پاکستان فار اس, کہ ہم لبرلزم, گندا میڈیا, فحاشی, یہ وہ سود, ہر چیز کے بعد جب ہم سروائیو کرتے ہیں تو باہر والے بندے کو ہمیں خیر نظر آتی ہے. وی ٹیک آور سیلفز فار گرانٹیڈ, دے سی اس ایز لٹرل ہوپ. ابھی بھی حجاب پاکستان آگے کہے گئے ہیں کہ امت کو لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان نے لیڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جس سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں, یو شوڈ ہیو بین فنشڈ بائی ناؤ, لیکن آپ لوگ ختم ہی نہیں ہو رہے, آپ گرو ہی کیے جا رہے ہیں, گرو ہی کیے جا رہے ہیں. تو دیٹ از وائی آئی تھنک پاکستان بچوں کے لیے اٹس اے بیسٹ پلیس. سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا, so long as you have certain filters around them. It's very, very exciting place.